So, hello guys. For today's video, mabalik ka sa tagdulaan niyo. Yes, kay dibaw mo. Hala, ano to? Namatay to no. Ano to siya? Bigaon. Oh, bigaon. Okay, back. Ay, pagkapatay! Ay, pagkapatay! Hala! Let's go. Hey! May nanagip na tagdali is. So guys, di maay na dahil ko ano. Di maay na dahil ko ano. Okay, di maay dyan. Naputol iyang kamot. Oh my God. Wala, oy. As pa man. Oh my God. So, next to the level is step. Iba mo guys. Mag-update ko granny. So, tanawa lang dyan ninyo. Shout out lang ta mo. Este. Hala! Lang. Pagdali oy, pigpiga tira. Go. S. Hala! Girl. Esep! Kanindot ay. Yeah, oh, di ba? Oh, di ba? Magaburi ka. So, let's go. Next to the level. Sep. Oh my God. Pro ba kay Connie? Yes, guys, pro kay Connie, guys. Pro kay Connie. As in, expert. Expert jug. O, diba? Expert ko, guys. O, diba? Ah! Wag ba ko saktan? Dramatic ba, oy? Girl. Yes, I finish it. Mabigaon. So, let's go. Let's go. Dari na sa ta. Hala! Hala! Go. 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 Dali, girl. Let's go. Oh my God. Oh my God! Oh my God. So guys, diba guys, Marky ko. Yes, Marky ko as in. So let's go. Next onto the level. So, kay makay ko is so let's go. Yes, dere na jud ta. Go. Go. Ang dali ha ay pagbiya-biga dira sa paon jud ko na kunin mo. Let's go. Let's go. Oh my God. Nahuman ko to. Oh my God. I'm so pro at this day, you know. Yes, I'm so pro at this. Hala! Agay. Hala! Wait lang. Unya ko niya patya. Oh my God. Pakanol sa ko ninyo. Ah! Wag na! Oh my God. Naluoy dyan sila. Oh my God. Ah! Let's go. Hiya! Oh my God. Ay kamatay! Oh my God. Wala dyan ko namatay. So guys, let's go. Continue. Continuous pagkabigat la. Joke lang ha. Joke lang. La! Oh my God. Nakahigda na dyan ko. Oh my God. Matogsa daw siya. So, next onto the level S. Karon na. Diba? Dire mo na stop guys. Tiwason ta ni. Ilays. Ah! O, diba guys? Let's go.
Wa man kagaingon. So, nanata diri. Oh my God! Kibaw ka ni guys. Yeah. Hey! Hey! Bakit? Bakit ha? Ngano man to? Namatay lagi ko. Padali ha? Hulo! Napungkol na ko guys. I need to restart. Napungkol ko. Yes, napungkol ko. Hey! Halati! Kabigaon. Girl, di ta mo nung there is number 5. O, diba? O, diba? Kita mo to. Diba? Magdali, ay! Gadali ang tao. Gadali ang tao. Ala! So, magdali. Girl, don't make me. Oh my God! Nalampos ko to. So, nanata dire. Oh my God. I'm really scared. Yes, I'm really scared. Oh. Hala! Hala! Nalampos ko to. Oh my God. Nalampos ko to. Girl. Muskip level ko. Bala na. So, may gani. Mani yung gipwili. Burikat manggod to. Oh my God. Nakagigil to siya guys. Nakagigil. Yes, nakagigil. Like, diba mo anang kanabag ko pa kang kuha niya. Nangipalagot na ka. Kanangipalagot na dyan ka ba? Na. Lami na kay bugnoon ang tag-iya ni. Yes. Let's go. Skip cut to guys. Kapoy oy. Hala! Wait! Before ko nimo pat yun. Wait lang. Pinapa ko yung mga kuan-kuan sa kong kinabuhi. Pinapa ko yung pangkuanon. Yes, pagdali. Pagdali! Girl, pagdali! Pagdali! Ah! Pagdali! Di ko ganun mamatay dahi. Kung mamatay. So, let's go. Ah! Dalapos ko to. Oh my God, nalapot ko to siya guys. Salamat. Hey! Nalampos na jud. Nalampos na jud. Sepese. Oh my God, nalampos na jud ako mga borikay. So, let's go to the next level. My favorite baya jud ni patay. Oh my God. So, let's go. Let's begin. So. Hoy! Oh my God, girl. Ganun na to siya. Yes, ganun na to siya. Wala ko nagkuha na to ha. Let's go. Let's go. Girl, pagdali. Ala! Okay, here we are. Let's go. Yes, kay may makakuha ni. O, tignan nyo, oh. Pagdalig saka, uy. Dikjo ka mo saka. Pagdali. Girl, pagdali, girl. Pagdali, girl. Kung may kuha ni nani, girl. Awit na dyo ka, girl. Pagdali, girl. Ambak sabi. Yes, ambak dyan ang kailangan, guys. Ambak dyan ang kailangan, guys. Ambak dyan ang kailangan. Girl. Like, how? Yes. Yes.
Des. Oh my God! Nalampos na jud ko to. Girl! Tinarong ba yung kadula niya? Yes, tinarong ko. So, dire mata to na stop, diba? Yes, dire ta to na stop. Hala! Oh my God. Pagdali. Palapos na dyan ko ni. Girl! Ah! Oh my God. Gaya dyan ko get agag life. Oh my God. Oh my God. Salamat. Yes, let's go. Ah! Nakatog dyan ko. Nibarog lang. Yes. Nibalik mo noon. The fire. So guys, ito na guys. The hardest thing. Ito na. Girl! 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 Oh my God. My God, ini-stop siya. So, let's go. Ganun diri pa manjuk ko, oy. Oh my God. Girl! Kadako sa dato, oy. Oh my God. So, this is what we call... Hala! Dagan! Hala! Dabat! Girl, barog. Barog. Yes. You need to stand up. Hulo, oy. Unsaon man na. So, naimo na tong sundalo ariron. Yes, naimo na dyan, miss. Naimo dyan ko sa dalo. Girl, pagdali, girl, ha? Maglagot lagi ko ron. Hala! So, guys! Diri na takotob. Kay, you know, next level na ta. So, guys, please like and subscribe. And don't skip the ads. Okay? Understood mo na. Yes. Understood mo dyan, mana. So, guys, bye!